بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کریں گے جن کی زندگی ایک چراغ کے مانند تھی جو لاکھوں دلوں کو روشنی بخشتی رہی۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو نقشبندی سلسلے کے ایک عظیم شیخ اور دیوبندی مکتب فکر کے ممتاز عالم دین تھے۔ ان کی زندگی، خدمات اور خاص طور پر ان کی وفات اور جنازے کے مناظر پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ یہ کوئی عام تحریر نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی، روح کو تڑپانے والا ایک مضمون ہے جس سے ہمارے دل کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ ہم ان کی ابتدائی زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم، روحانی سفر، خدمات، کتابوں کی تعداد اور پھر ان کی وفات، جنازے کے دل دہلا دینے والے مناظر اور ان کی وفات کی خبر سے امت مسلمہ کو پہنچنے والے نقصانات پر بات کریں گے۔ یہ سب کچھ ان کی یاد کو تازہ رکھنے اور ان کی پیغامات کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر۔ حضرت پیر حافظ محمد ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1 اپریل 1953 کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جھنگ میں ہوئی۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اپنی زرخیز زمین اور روحانی شخصیات کے لیے مشہور ہے۔ ان کا خاندان مذہبی اور روحانی پس منظر کا حامل تھا جو ان کی شخصیت کی بنیاد بنا۔ بچپن سے ہی ان میں دین کی طرف رغبت نظر آتی تھی۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھے جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات اور صوفیانہ فکر غالب تھی۔ ان کے والدین نے ان کی پرورش میں دین کی اہمیت کو مرکزی حیثیت دی، جس نے ان کی زندگی کو ایک خاص سمت دی۔ بچپن میں ہی انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور بنیادی دینی تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں دینی مدارس کا جال بجھ رہا تھا اور حضرت صاحب نے اس ماحول سے استفادہ کیا۔ ان کی شخصیت میں سادگی، تواضع اور اللہ کی محبت کا جذبہ شروع ہی سے نمایاں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کی محبت میں گم ہو جانا ہے۔ یہ الفاظ ان کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ تعلیم اور عملی سفر۔ حضرت پیر صاحب کی رسمی تعلیم یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UIT لاہور سے ہوئی، جہاں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ایک انجینئر ہونے کے باوجود ان کا دل دینی علوم کی طرف مائل رہا۔ وہ کہتے تھے کہ جدید تعلیم اور دینی علم کا امتزاج ہی ایک مکمل شخصیت بناتا ہے۔ دینی تعلیم کے لیے انہوں نے مختلف مدارس میں فقہ، حدیث، تفسیر اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ وہ دیوبندی مکتب فکر سے وابستہ تھے اور دارالعلوم دیوبند اور دیگر اداروں سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے نقشبندی سلسلے میں بیعت کی اور شیخ الاسلام کے طور پر مشہور ہوئے۔ ان کا روحانی شیخ پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی سوانح حیات انہوں نے حیات حبیب کے نام سے لکھی۔ ان کی تعلیم کا سفر پاکستان سے نکل کر بھارت اور دیگر ممالک تک پھیلا۔ وہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند میں تقریریں کرتے رہے۔ 2011 میں وہ حیدرآباد، بھارت میں عیدگاہ بلالی اور چنچل گورا جونیئر کالج میں پروگرامز میں شریک ہوئے۔ ان کی تقریروں میں فقہ کی بنیادی اصول، تصوف اور اخلاقیات کا تذکرہ ہوتا تھا۔ روحانی سفر اور تصوف کی طرف راغب ہونا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا روحانی سفر نقشبندی سلسلے سے جڑا ہوا۔ نقشبندی طریقے تصوف میں خاموش ذکر اور نفس کی اصلاح پر زور دیتا ہے اور حضرت صاحب اس کے زندہ نمونہ تھے۔ انہوں نے جھنگ میں
महद अल-फ़क़ीर अल-इस्लामी की बुनियाद रखी, जो एक रूहानी और तालीमी मरकज़ है। ये इदारा हज़ारों तलबा को दीनी रूहानी तरबियत देता है। उनका पैगाम था इस्लाह नफ्स, तौबा और अल्लाह की मोहब्बत। वह कहते थे कि आज की दुनिया में तसव्वुफ की ज़रूरत है, क्योंकि लोग मादियात में गुम हो गए हैं। उन्होंने खत्म नबूवत के अकीदे पर जोर दिया और 2018 में अहमदियों के खिलाफ कानूनी अक़दामात की हिमायत की। उनकी तकरीरें पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में होती रही, जहां वह लाखों लोगों को मुतासिर करते रहे। वह द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंसर मुस्लिम्स की फहरिस्त में शामिल थे 2014 और 2013 में, जो उनकी आलमी सतह पर अहमियत को जाहिर करता है। उनकी रूहानी सफर एक मिसाल है कि कैसे एक शख्स दुनियावी इल्म और रूहानी इल्म को मिलाकर उम्मत की खिदमत कर सकता है। खिदमत और किताबें। हजरत पीर साहब की खिदमत का दायरा वसी था। उन्होंने महद अल-फ़क़ीर अल-इस्लामी के जरिए तालीम, दावत, इस्लाह की बुनियाद रखी। वो दुनिया भर में सफर करते और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते। उनकी तकरीरें सुन्नत की मोहब्बत, गुनाहों से बचाव और इखलास पर मबनी होती थी। उन्होंने 118 से ज़ायद किताबें लिखी, जो फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, अखलाकियात और समाजी मसाइल पर हैं। चंद मशहूर किताबें: फ़िक़्ह की बुनियादी उसूल, फ़िक़्ह की बुनियादें, ज़ादे हरम, हरम की रहनुमाई, और एक इंग्लिश में कोई किताब लिखा है, द ऑफ ब्रेकिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की परवरिश पर। ख़वातीन इस्लाम के कारनामे, इस्लामी ख़वातीन की खिदमत, हया और पाकदामी, हया और पाकिज़गी, अहले दिल के तरपा देने वाले वाक़यात, दिल को छूने वाले वाक़यात, इल्म नाफ़े, नाफ़े इल्म, गुनाहों से तौबा कीजिए, गुनाहों से तौबा, कुरान मजीद की अदबी असरार व रुमूज़, कुरान के अदबी राज, तसव्वुफ़ व सुलूक, तसव्वुफ़ और रास्ता, हयात हबीब, पीर गुलाम हबीब की सवाने, इश्क इलाही, अल्लाह की मोहब्बत, उर्दू और अंग्रेजी में। ये किताबें लाखों लोगों की रहनुमाई कर रही हैं। उनकी खिदमत से लाखों लोगों ने बैअत की और नक्शबंदी सिलसिला को जिंदा किया। वफात का दिल खराश वाक़या: हजरत पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की वफात 14 दिसंबर 2025 को हुई, जब उनकी उम्र 72 साल थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और दुनिया भर के मुसलमानों को सदमे में डाल दिया। मोहतरम नाजरीन, वो एक तवील अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थे, लेकिन उनकी वफात दिल दहला देने वाली थी। उनकी वफात की खबर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और दीनी हलकों में तेजी से फैली। उनकी बीवी, 2 बेटे और 1 बेटी पीछे रह गए। वफात की खबर मिलते ही उनके मुरीदीन, तलबा और अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी। जनाजे का दिल दहला देने वाला मंजर: हजरत पीर साहब का जनाजा एक तारीखी मंजर था, जो लाखों लोगों की शिरकत से भरा हुआ। जनाजा झंग के महद अल-फ़क़ीर अल-इस्लामी के करीब 15 दिसंबर को दोपहर को अदा किया गया, जहां लाखों लोग जमा हुए। मनाजिर ऐसे थे कि देखने वाले की आंखें नम हो जाती थी। उलमाए किराम, शयूख, तलबा और आम लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। नमाज जनाजा के दौरान फिजा में चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही थी। हाजिरी बेशुमार थी, लाखों लोग शरीक हुए। जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, भारत, अफगानिस्तान और दिगर ममालिक से भी मुरीदीन आए। फिजा में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदाएं गूंज रही थी। लोग एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन गम की शिद्दत ऐसी थी कि कई लोग बेहोश हो गए। एक चश्मदीद गवाह ने कहा कि यह जनाजा नहीं, उम्मत का एक बाब बंद होने का मंजर था। लोग हजरत पीर जुल्फ़कार अहमद
नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू की ताबूत को छूने की कोशिश कर रहे थे और रोने की आवाजें फिजा में फैल रही थी। ये मंजर सदियों तक याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये एक वली अल्लाह की जुदाई का गम था। वफात की खबर से होने वाला नुकसान, हजरत पीर साहब की वफात की खबर से उम्मत मुस्लिमा को जो नुकसान पहुंचा वो नाकाबिले तलाफी है। वो एक ऐसे दौर में गए जो जब दुनिया मादियात और फितनों में घिरी हुई है। उनकी वफात से रूहानी खला नक्शबंदी सिलसिले का एक जिंदा चिराग बुझ गया। लाखों मुरीदीन जो उनसे बैअत करके इस्लाह नफ्स कर रहे थे अब यतीम हो गए। उनका पैगाम रुजू इल्लाह अब कौन फैलाएगा? दावत व तबलीग का नुकसान, वो दुनिया भर में सफर करके लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे। उनकी तकरीरें हजारों को मुतासिर करती थीं। अब यह सिलसिला कमजोर पड़ जाएगा। इल्म व तसव्वुफ का खसारा, 118 किताबें जो फिक्र तसव्वुफ पर हैं, अब नई तहरीरों का इजाफा नहीं होगा। आज की नस्ल को उन जैसा आलिम कहाँ मिलेगा? उम्मत का जज्बाती नुकसान, सोशल मीडिया पर पोस्ट देखें तो लोग कह रहे हैं कि दुनिया एक खामोशी में डूब गई है। हजारों लोगों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर गम का इजहार किया। आलमी सतह पर असर, भारत, अफगानिस्तान, कश्मीर से लोगों ने गम का इजहार किया। यह नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी उम्मत का है। हजरत साहब की वफात से एक खला पैदा हो गया जो शायद कभी ना भरे, लेकिन उनका पैगाम जिंदा है। अल्लाह की मोहब्बत, सुन्नत की पैरवी और तौबा, हम सबको चाहिए कि उनके नक्श पर कदम पर चलें। इख्तिताम और दुआ, हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी एक सबक है। वो गए तो हैं लेकिन उनकी तालीमात हमारे साथ हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी खिदमत कबूल फरमाए और उनके आहले खाना और मुरीदीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कोई दुआया कलीमा जरूर टाइप करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।